Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan selamat perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 23758011 kelas 5A. Jadi kali ini saya akan melaksanakan praktikum yang berfokus pada integrasi dan pengendalian protokol routing yang berbeda dalam satu jaringan. Lab ini berjudul mengontrol pembaruan routing dan menggunakan skenario jaringan yang melibatkan dua protokol routing utama, yaitu EGRP dan OSPF. Tujuannya untuk membangun dan mengonfigurasi topologi dasar. Kita akan mengimplementasikan skema pengelamatan IP, memastikan konektivitas antar perangkat sesuai dengan topologi yang telah disiapkan, lalu mengintegrasikan protokol routing, mengendalikan pembaruan routing. Terus skenario jaringannya di sini ada router 1, router 2, dan router 3. Yang router 1 berfungsi sebagai router di domain EGRP1, menjangkau beberapa jaringan loopback yang akan dilakukan ke router 2. Lalu router 3 berfungsi sebagai router di domain OSPF. Router 3 dibagi menjadi area 0, area 10 via router 2, dan area 20. R2 adalah router boundary ASBR dan ABR. R2 adalah titik krusial di mana kita akan mengonfigurasi retribusi untuk menghubungkan EGRP dan OSPF. Mungkin kita langsung saja membuat topologinya. Lalu tambah satu lagi. Kemudian kita koneksikan kemudian kita start dan kita tunggu sampai dia sudah hidup semua. Oke, nah di sini perangkatnya semuanya sudah hidup. Sebentar. Nah, kita lanjut langsung mengerjakan ke persatukan membangun ya. Oke. Kita udah menghubungkan kabel. Langsung kita ke step 2, yaitu mengkonfigurasi basic setting untuk di device-nya. Kita buka router oh ya, kita rename dulu kali ya, biar memudahkan. Ini router 1. Ini router 2. Dan ini router 3. Konsol. Oke, kita konfigurasi. Configure terminal. Name router 1, no IP domain lookup. Landing console 0. Logging synchronous. Set time 00. Set MOTD. This is router 1. Controlling routing dates interface /0. Description connection to R2. IP address 172.168.255.255.255.255.252. No shoot exit
interface loopback 1, IP address-nya 172.168.11.255.255.255.255.0 interface loopback 12 interface loopback 13 IP address-nya 172.168.13.255.255.255.224. Selanjutnya interface loopback 14 IP address-nya 172.16.14.1.255.255.255.255.240. Selanjutnya interface loopback 15 IP address-nya 172.16.15.255.255.255.248. Copy running config startup config. Selanjutnya kita ke router 2. Enable configure terminal host name router 2 no IP domain lookup line console 0 login since exact time set. Ini router 2 controlling routing that's interface 0/0 description connection to R1 IP address-nya 172.168.255.255.252. No shoot interface Ethernet 0/1 description connection to router 3 IP address-nya 192.168.255.255.255.252. No shoot set interface loopback 10 IP address-nya 1.255.255.255.255.0 IP OSPF work point to copy running config startup config. Selanjutnya di router 3 hostname router 3 no IP domain lookup 0
distance. Hah? Render MOTD. This is router 3 controlling routing updates interface Ethernet 0/0 description connection to router 2 9211802.255.255. Interface loopback 3 9216131252550 IP OSPF network point to point interface loopback 32 IP addressnya 192.168.321 subnetnya 255.255.0 IP OSPF network point to point exit interface loopback 33 IP addressnya 192.168.255.255.255.0 IP OSPF network point to point interface loopback 34
Oke, selanjutnya di part 2 ini kita akan konfigurasi routing and redistribution. Nah, di step 1 kita konfigurasi routingnya dulu. Pertama kita konfigurasi di router 1. Router EIGRP GRP router ID network 216.000.000.003 63 31 15 7 Selanjutnya di router 3 router OSPE ikut terminal router OSPF 123 router ID 3333 network 192.168.00.000.003 area 0 63 lalu 31 lalu 15 7 35 20 3255 Selanjutnya di router 2 router EGRP 1 GRP router ID 2222 network 172.16.00.003 exit router OSPF 123 router ID 2222 network 168.00.003 area 0
10 255 areas N. Oke, lanjut di router 1 show IP route RP begin coba kita tes di router 3. Oh, OSPF. Oke, benar. Router 1, router 3. Kemudian di router 2 show IP route EGRP gain gateway route SPF. Ada seperti ini. Kemudian kita akan verifikasi konektivitas di EGRP dan OSPF menggunakan ping ya. Kita ke router 2 lalu ping 172 16 13 1. Oke, berhasil. Ping 192.168.21. Oke, berhasil. Next, kita akan konfigurasi retribution di router 2. Kita masuk configure terminal dulu. GRP 1 redistribute SPF 123 metric OSPF. Lanjut router SPF 123 redistribute EGRP 1 subnet metric 100 N. Kemudian di step 4 kita verifikasi redistributionnya. Show IP route GRP again gateway show IP route SPF begin gateway
Kemudian di router 1 kita verifikasi IGRP routing table. Di router 1 routing table display telah terhubung ke semua IGRP network. Coba kita coba menggunakan show IP root OSPF gateway. From all routers, verify connectivity to configure the server. All pins should be successful. Oke, di sini semuanya berhasil terping ya. Selanjutnya di part 3 kita akan filter redistribute routers using a distribute list NHL. Tuh kita show IP root 218.20. Selanjutnya di router 2 set configure terminal IP access is standard SPF 20 filter framework use with is to filter SPF roots. Deny 192.168.00.003.255 permit any exit router AGRP1 distribute is SPF 20 filter out SPF N. Selanjutnya kita verifikasi di router 1 show IP root 192.1 network not in table karena tadi sudah di deny ya. Show IP root AGRP can gateway kayak gini.
Selanjutnya di part 4 kita akan filter redistribute route using a distribute list and prefix list. Step 1 kita akan filter redistribute route using a distribute list and prefix list. Di router 3 show IP route OSPF include coba nol. Selanjutnya SS dulu. Di router 2 kita masuk configure terminal, IP prefix list AGRP, filter permit 172.16.0/16 router F123 distribute list prefix GRP filter out AGRP1 exit. Next di router 3 kita cek lagi. Sekarang jadi cuman ada satu root table di sini. Selanjutnya di router 2 kita konfigurasi no IP prefix list GRP filter permit 172.16.0/16. Kemudian di router 3 cek show IP SPF include no IP AGRP filter permit 172.16.0/26 permit 16.0/16 8. Kemudian show IP route OSPF include
seperti ini. Nah, kemudian di part 5 ini filter redistribute full routes using a route map. Nih di router 1 show IP route AGRP kin gateway lalu di router 2 kita bisa konfigurasi IP access list standar 3 ACL merk ACL yes with the erratic filter route map permit 192.168.3.000.15 735 exit route map R3 filter naik 10 description RM filters router 3 SPF routes match IP address R3 L exit route map R3 filter permit description remove permits all other R3 F routes exit router AGRP1 distribute F23 route map R3 filter metric terus 255 kemudian di router 1 show IP route AGRP gateway
Step 2 yaitu filter redistribute routes and set attribute using a route map. Ketiga, show IP route OSPF begin gateway. Di router 2 and config terminal prefix list 1 PL permit 172.16 13.0 route map R1 filter permit 10 description remove filter 172.16 13.0/27 match IP address prefix list R1 PL set metric type 1 exit route map R1 filter mid 20 description of permits all other router 1 OSPF routes. Router SPF 123 redistribute GRP1 subnet route map R1 filter exit. Selanjutnya kita verifikasi di router 3 show IP route SPF lihat sebelumnya seperti ini, jadi seperti ini. Oke, filternya sudah selesai. Kemudian begitulah pengerjaan dari lab 1512 yaitu control routing table. Tadi sudah membangun jaringan dan mengkonfigurasinya, lalu mengkonfigurasi routing and redistribution, filter redistribute routes use menggunakan distribute list and ACL, memfilter redistribute route redistribute,
menggunakan distribute list dan prefix list, memfilter route redistribute menggunakan route map. Nah, mungkin cukup sekian video saya mengerjakan lab ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.